satu. Jadi di sini saya akan membahas soal biologi yang materi tentang sel. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Yang pertama, sel eukariotik, sel yang telah memiliki membran inti karioteka. The second category is prokaryotic cells. Yang kedua, prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti atau karioteka. Genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. Start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store Sel dibagi materials. lagi menjadi dua. Yang Here, pertama, in sel the plant tumbuhan, cell, dan yang kedua, the central sel vacuole hewan. stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cell. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The
wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell. Apakah yang terjadi apabila retikulum endoplasma kasar di dalam satu organel sel kehilangan ribosomnya? A. Produksi protein organisme akan berhenti. B. Penyimpanan protein dalam sel akan meningkat. C. Produksi ATP sebelum sel akan berhenti. D. Protein tidak lagi diekspor dalam sel. Dan E. Protein diekspor dari luar sel. Jadi, setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat RE. Ada dua jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Soal yang kedua, molekul berikut yang sama sekali tidak tertanam dalam lipid bilayer adalah A. Fosfolipid, B. Glikoprotein, dan C. Protein prefer, dan D. Protein integral, E. Protein transmembran. Lipid bilayer is struktur dasar membran dalam sel hidup yang memisahkan bagian dalam sel dan luar sel serta menentukan batas-batasnya. Jadi, terdapat beberapa molekul yang tertanam di dalam lipid bilayer, antara lain fosfolipid. Fosfolipid membentuk sebagian besar membran sel kita dan terbuat dari dua gabungan antara molekul fosfat dan lemak. Glikoprotein atau rantai glikogen yang menempel pada protein, protein integral, dan protein transmembran. Sementara itu, protein prefer atau protein tapi tidak tertanam dalam lipid bilayer, melainkan hanya menempel di permukaan lipid bilayer. Bagian ini adalah kepala fosfat hidrofilik dan ekor asam lemak hidrofibik. Hidrofibik berarti suka air, sedangkan hidrofibik berarti takut air. Fungsi fosfolipid bilayer pada membran sel yaitu sebagai platform untuk penggabungan protein dan lipid lainnya, yang memfasilitasi distribusi dan pengaturan spasial yang tepat di dalam membran. Dan peran lipid dalam menyusun sel yaitu sebagai blok pembangunan fundamental dari semua sel. Terima kasih pembahasan soal biologi dari saya. See you later.